Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah. 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 Bismillah. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah muslimin rahimahullah. Wafid syuhada infak tarawih tanggal 5 Maret 2025 yaitu sebesar 170.000 rupiah. Semoga infak saudara Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ismun, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa'tasimu
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa
bulan suci Ramadan. Berarti kita semua sudah melaksanakan ibadah puasa selama 4 hari. Kemudian kita semua berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan ini, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali nanti, insyaallah mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat malam atau qiyamul lail Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengajak baik kepada diri kami pribadi dan juga kepada semua jemaah yang hadir pada malam hari ini untuk memahami satu hadis Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam hadis. Hadis ini berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka hadisnya berbunyi demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ilal arba'ati nafari. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Apa saja dari 4 golongan itu? Yang pertama, talib Quran, orang yang senang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, wahafidul lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, wamut'imal ji'an, orang yang senang atau orang yang gemar memberikan makan kepada orang yang lapar, yang dalam hal ini kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaimu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi ada 4 golongan manusia itu yang sangat dirindukan oleh surga. Dari keempat golongan itu saya akan mencoba untuk membahas satu persatu dengan secara singkat karena waktunya tidak mencukupi. Yang pertama, talib Quran, orang yang senang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran itu keutamaannya ada 3. Baik ketika kita masih ada di dunia, ketika kita dikubur dalam kubur, atau ketika kita nantinya mengikuti peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu kiamat kubur. Nah, sekarang apa utamanya orang-orang yang senang membaca Al-Quran? Yang pertama, ketika kita masih ada di dunia ini, kalau kita senang gemar membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik di masjid, di rumah, di kantor, atau di tempat kerja apapun selain tempat-tempat yang dilarang dalam syariat Islam, kita boleh membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang senang membaca Al-Quran ini tidak harus di masjid, bapak-bapak duduk. Sebab kalau masjidnya dibacakan Al-Quran sementara rumahnya tidak dibacakan Al-Quran dan tidak disolati, maka jin, iblis akan bersarang di rumah. Makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita kalau kita sholat fardu kita diwajibkan di masjid atau di musola. Sementara
sholat sunnahnya itu dikerjakan. Maksudnya agar supaya kita ini seimbang. Di masjid bercahaya, di rumah pun juga bercahaya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan suci Al-Quran dan sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ngaji Al-Quran itu tak harus di masjid, bisa juga di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kerja, pokoknya selain tempat-tempat yang dilarang dalam Islam. Apa keutamaan lagi? Orang-orang senang membaca Al-Quran itu ketika kita ada di dunia ini, keutamaannya Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memuliakan hidup kita. Allah memuliakan keluarga kita. Dan juga Allah akan memudahkan rezeki kita. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran ketika kita masih ada di dunia ini. Dan ketika kita sudah dicabut nafas kita atau roh kita oleh malaikat Israel, kemudian kita dikubur, maka di kubur itulah kita diringankan siksa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena bacaan dan suci Al-Quran. Dan yang ketiga, ketika kita nantinya kalau salah satu di antara kita ini ada yang mengikuti kiamat kubra, kiamat besar, sehingga tidak ada kehidupan dunia lagi kecuali kita berpindah ke alam akhirat. Tapi rasanya menurut penjelasan guru-guru saya, orang-orang Islam tidak dipertemukan dengan kiamat besar, karena umat Islam dan umat mukmin pada umumnya akan dimatikan terlebih dahulu sebelum terjadi kiamat besar dengan datangnya Ad-Dufan. Ad-Dufan itu seperti angin lembut. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa medis, kalau seumpama bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara ada keluarga yang mau dioperasi, sebelum dioperasi oleh sang dokter dibius terlebih dahulu. Prosesnya seperti itu. Jadi ada angin lembut, kemudian biasanya mati satu persatu, sehingga umat Islam tidak mengikuti kiamat besar. Karena kiamat besar itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Al-Zalzalah dan surat Al-Qaryah, ngeri dan sedih sekali. Inilah dengan kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sesibuk apapun jangan lupa membaca Al-Quran. Karena pada waktu kiamat nanti tidak ada satu pertolongan apapun kecuali dengan amalan baca Al-Quran. Suatu misal, seorang bapak tidak bisa membantu istri dan istri-istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri atau istri-istrinya tidak akan bisa membantu suaminya. Seorang bapak tidak bisa membantu keselamatan anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya. Cuma ada satu amalan yang bisa membantu kita, yaitu Iqra'ul Quran, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Imamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ila li ashabihi. Kata Rasul, baca Al-Quran, karena dengan bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya, memberikan pertolongan kepada siapapun yang membaca pada hari kiamat. Itu kalau kita mengikuti pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah
menjaga lisannya dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang jelek, sehingga membuat orang lain perasaannya hancur, menjadikan orang lain merasa sakit. Sebab semua orang itu pasti punya perasaan. Perasaan itu bisa dikendalikan karena sabar, karena menghormati kepada orang yang berbicara itu. Kemudian yang kedua, ada yang karena takut, karena beliau orang yang berbicara itu adalah orang yang punya pengaruh di masyarakat itu. Makanya kita harus jaga lisan kita, lebih-lebih di bulan puasa ini. Kenapa saya sampaikan hal ini? Semua orang itu sama, mempunyai perasaan yang sama. Kalau dihina, dinyinyir, disindir, pasti tersinggung. Cuma tersinggungnya itu ada yang bisa menahan, ada yang sabar, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, orang yang merindukan oleh surga itu orang yang senang memberikan makan orang yang lapar. Alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini sudah tersedia takjil. Mudah-mudahan orang yang memberikan takjil itu rezekinya ditambah, dimudahkan rezekinya dan digandakan hartanya, dan keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wasal fi syahr Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di suci Ramadan. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, orang yang berpuasa itu insya Allah endingnya menjadi orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan takwa, yaitu orang-orang yang selamat dunia akhirat, dan orang yang senantiasa senang melaksanakan segala perintahnya Allah dan berupaya untuk menghindar dari segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Endingnya apa? Riwayat yang Allah berikan kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun, dan juga Allah memberikan kemudahan kepada kita, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang halal. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Itulah riwayat yang Allah berikan kepada kita kalau kita betul-betul berpuasa karena Allah dan mengharapkan ridho. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang-orang yang seperti itu. Dan mari kita akhiri dengan berdoa, karena selama ini kita insya Allah enggan untuk berdoa agar supaya kita semua sehat, panjang umur, dimudahkan segala rezekinya. Dan kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa sadaqatina wa kulla ala ibadina wa tamin taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang-lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamu